बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में हालात फैसला कुन मोड़ पर जा पहुंचे हैं। भारतीय वजीर दिफा का ये बयान कि चीन और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हमलों की तैयारी कर चुके हैं, खित्ते में हालात की नज़ाकत की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसके बाद इंडिया ने हंगामी बुनियादों पर बॉर्डर के करीब पुलों का इफ्तिताह शुरू कर दिया है। जबकि इतलात हैं कि चीन ने लद्दाख के पेंगोंग एरिया में अपनी नेवी को उतारने का फैसला कर लिया है। इसी असना में भारतीय क्रूज मिसाइल निर्भय का तजुर्बा नाकाम हो जाना इंडिया को मजीद परेशान कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए जाने के मामले के साथ ही कराची के करीब दो अहम जजीरों बुद्दू और बंडल आइलैंड का मामला भी अहमियत इख्तियार कर गया है। कश्मीर, लद्दाख और साउथ चाइना सी में एक साथ तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं। फ्रांस और जर्मनी भी इंडो पैसिफिक रीजन में छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी असना में एलओसी के करीब पूंछ सेक्टर में भारी हथियारों से झड़पों की इतलात आ रही हैं। एलओसी पर मामलात बेकाबू होते ही इंडिया ने अपना कमांडर तब्दील कर दिया है। आखिर खित्ते में क्या होने जा रहा है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खित्ते में सूरत हाल तेजी से तब्दीली की जानिब गामजन हो चुकी है। चोशल के मकाम पर इंडिया और चीन के दरमियान फौजी मुज़ाकरात फिर से नाकामी का शिकार हो चुके हैं, जबकि अब तक ज्वाइंट स्टेटमेंट तक रिलीज नहीं की गई। दोनों तरफ से हजारों फौजी बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। अमरीकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने बयान दिया था कि 60,000 चीनी फौजी लद्दाख पहुंच चुके हैं। जबकि जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग में इंडिया ने अमरीका से कहा था कि वो अपनी फौज लद्दाख में उतारे, लेकिन अमरीका ने अपनी फौज भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इंडियन दिफाई हलकों ने अमेरिका के इनकार को इंडिया के लिए जिल्लत और रुसवाई से ताबीर किया था। चूंकि अमेरिका में इलेक्शन इस वक्त करीब आ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका इंडिया को ट्रैप करने के लिए माइक पोम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को इंडिया भेज रहा है, जहां पर अमेरिका अपनी फौज भेजने की बजाय इंडिया के साथ डेटा शेयरिंग का मुआहदा करेगा। यानी अगर खित्ते में लड़ाई शुरू हो जाती है तो इंडिया को अकेले ही इससे निपटना पड़ेगा। लद्दाख में इस वक्त मौसम सर्द होता जा रहा है। लद्दाख सहराई इलाका है, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यहाँ तो ना घास उगती है और ना कोई सब्जा, और यहाँ आबादी भी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इसका दिफा बहुत मुश्किल है। जबकि लद्दाख में -50 डिग्री तक टेम्परेचर गिरने जा रहा है, जिसके बाद हर किस्म की एक्टिविटी खत्म होकर रह जाएगी। और तवक्को है कि सर्द मौसम में रोबोटिक जंग का भी आगाज हो सकता है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल होगा। हालिया इतलात के मुताबिक चीन लद्दाख के इलाके पेंगोंग एरिया में नेवी को भी इस्तेमाल करने जा रहा है। चीन ने हाई स्पीड पेट्रोल कश्तियां और एंटी सबमेरीन वॉरफेयर की टेक्निक्स यूज करना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक होटान एयरबेस पर चीन ने नेवी के स्पेशल एयरक्राफ्ट Y8GX6 नामी तैयारे तैनात कर दिए हैं, जो मैग्नेटिक डिटेक्टर की मदद से पेंगोंग झील के पानियों की गहराई में होने वाली एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकता है। जिसका मतलब है कि चीन अब अपनी नेवी को भी लद्दाख में यूज करने जा रहा है। वाज़ेह है कि इंडिया ने चीन की फौज को हटवाने और मामलात सेटल करवाने के लिए कई बार रूस से राब्ता किया, लेकिन अब तक मामलात जू के तू हैं। इंडिया को ये भी एहसास आता रहा है कि चूंकि पाकिस्तान की फौज चीन के मुकाबले में ज्यादा सख्त जान और तजुर्बाकार हैं, इसीलिए पाकिस्तान के साथ चीन का कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं है। जबकि चीन के पास एडवांस सैटेलाइट और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिससे वो ग्राउंड की सिचुएशन और इंडियन फौज की नकलो हमल पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। वाज़ेह है कि चूंकि चीन के पास लड़ाई का कोई खास तजुर्बा नहीं है और वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन की तरजीह यही है कि किसी तरह चीनी फौजियों को मैदान में उतारने की बजाय ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए और लड़े बगैर ही जंग जीती जाए। इसीलिए चीन को इस वक्त पाकिस्तान के फौजी तजुर्बात की अशद जरूरत है, जो कई दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंगे लड़ता रहा है। यही हाल इंडिया का भी है, जिसने अपनी लाखों फौज निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ लगा रखी है, लेकिन जंगों का अमली तजुर्बा उसे भी नहीं है। इसीलिए हर इंडियन वजीर की जुबान पर चीन की बजाय अचानक पाकिस्तान का नाम आ जाता है। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये हालिया बयान कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर खास मिशन की तैयारी कर रहा है, इससे अंदाजा होता है कि इंडिया इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान से खाइफ है। इसीलिए इंडिया को हाल ही में हंगामी तौर पर 44 के करीब ब्रिजेस का इफ्तिताह करना पड़ा। वाज़ेह है कि इंडिया का इस वक्त चीन और पाकिस्तान के साथ 7,000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जिसकी हिफाजत इंडिया के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान और रोड्स और ब्रिजेस की शदीद कमी है। ऐसे में इंडिया की ये पॉलिसी रही थी कि चीन की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियां की जाएं, लेकिन अब चीन के साथ भी मामलात खराब हो चुके हैं।
مشرقی لداخ اور مغربی لداخ اب دونوں جانب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائے جانے کا عمل ہو یا چین کی جانب سے لداخ میں فوجی دباؤ ہو، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جبکہ مقبوضہ کشمیر میں پرو انڈیا کہلانے والے کانگریسی لیڈر فاروق عبداللہ نے گزشتہ دنوں غیر معمولی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم چین کی جانب دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ چین کی مدد سے آرٹیکل 370 بحال کروایا جا سکتا ہے، جس کے بعد RSS کی جانب سے پریشر آ رہا ہے کہ فاروق عبداللہ پر غداری کا کیس بنا کر اسے کال کوٹری میں ڈالا جائے۔ لیکن موجودہ حالات میں کشمیر میں ایکشن لینا بھارت پر مزید بھاری پڑ سکتا ہے۔ کشمیری مجاہدین کی بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ لداخ کی گراؤنڈ سپورٹ بھی انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ایسے میں 44 بریجز کا افتتاح کرنا انڈیا کے لیے بے معنی رہ جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ایک ہفتہ پہلے انڈیا نے اٹل ٹنل کا افتتاح کیا تھا، جسے چینی فوج نے اڑانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد انڈیا کی کوشش ہے کہ ہماچل پردیش کے علاقے دارچا سے ایک لنک روڈ نکالی جائے جو لیہ سے ہوتی ہوئی کارگل تک جائے، تاکہ بھارتی فوج کو لداخ اور کارگل کی جانب بذریعہ روڈ موو کیا جا سکے۔ جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے حال ہی میں پاکستان ایئر فورس کے آپریشنل ایئر بیس کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں پر پاکستان ایئر فورس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ واضح ہے کہ لداخ اور کشمیر میں بدلتی صورتحال میں پاکستان ایئر فورس کا رول مزید بڑھنے جا رہا ہے، اسی لیے ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کراچی کے قریب 2 جزائر بھڈو اور بنڈال کو لے کر وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے۔ اس وقت انڈین میڈیا کو دیکھا جائے تو وہ ان 2 جزائر کو لے کر شدید پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ انڈیا پر نظر رکھنے کے لیے یہ 2 جزائر چین کے حوالے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اس کی آڑ میں سندھ میں قوم پرست جماعتوں کو کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حال ہی میں بلاول زرداری نے ان 2 جزائر کو مقبوضہ کشمیر سے جوڑ کر گویا یہ بتانے کی کوشش کی کہ جزائر کو وفاق کے انڈر میں نہ دینے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ 1973 کے قانون کے مطابق یہ جزائر پورٹ قاسم کے انڈر آتے ہیں اور پورٹ قاسم پاکستان نیوی کے پاس ہے، اسی لیے یہ جزیرے وفاق کے ماتحت آتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جزیروں کے معاملے پر اس وقت وہی لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے الحاق، سیپک پروجیکٹ اور بھاشا ڈیم کے خلاف رہے ہیں، جبکہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ اس معاملے کو گلگت بلتستان کی طرز پر جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ خطے کے حالات اب تیزی کے ساتھ بدلنے جا رہے ہیں۔ جبکہ حال ہی میں فرانس اور جرمنی نے بھی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ اب اٹلانٹک کی بجائے پیسیفک ریجن نیا محور بننے جا رہا ہے۔ فرانس کے مطابق اس کے ہاں $176 بلین کی تجارت اور سرمایہ کاری انڈو پیسیفک سے آتی ہے، اسی لیے اس کا رول انڈو پیسیفک میں بنتا ہے۔ فرانس اس وقت آسٹریلیا کے قریب جزائر کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں انڈیا کا کروز میزائل نربے کا تجربہ ناکام ہو جانا انڈیا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے۔ یہ وہی میزائل ہے جس کے بارے میں انڈیا کا خیال تھا کہ یہ اسٹیلتھی میزائل ہے اور 1000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے اور لداخ پر اسے تعینات کرنے کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا تھا، لیکن نربے کروز میزائل لانچ ہوتے ہی 8 منٹ کے اندر اندر اپنے ٹریک سے ہٹ گیا اور انجن میں خرابی کے باعث یہ میزائل تباہ ہو گیا۔ واضح ہے کہ انڈیا 2007 سے لے کر اب تک کروز میزائل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائی۔ اسی لیے انڈیا انتظار کر رہا ہے کہ کب خطے کے ممالک اس کی مدد کو آتے ہیں، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا اب اپنے ہی جال میں خود پھنس چکا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔